السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر زندگی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی آپ کی دعاؤں سے شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ آج کی ڈے کی شروعات کرتے ہیں جی اچھی انفارمیشن کے ساتھ اور گڈ باتوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا میاں صاحب کا جو ہے بریک فاسٹ ریڈی کر لیا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو سالن ہے ہمیں امی جان کی طرف سے آیا تھا، تو ہم فش جو ہے کل ختم کر چکے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی اب اس کو ناشتے میں جو ایڈ کر لیتے ہیں، چونکہ اب نا تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، اس لیے ملک اور ڈیٹس وغیرہ سب کچھ اب کمبائن ہو گیا ہوا ہے بریک فاسٹ میں۔ تو اب یہاں پہ جو ان کے لیے میں نے یوگرٹ اور یہ پراٹھا سب کچھ ریڈی کر لیا، جو کہ ایک ہیلدی میل ہے۔ تو یہاں پہ جی میاں صاحب جو اس کو اب انٹیک کر لیں گے۔ تو ادھر نا ہمارے ونڈو میں سے کچن میں جب سن آتا ہے نا، تو یہ بڑے ہی اٹریکٹیو سا لگتا ہے ونٹر میں، لیکن جب یہی سن جو ہے گرمیوں میں آتا تھا نا، تو گائز جب میری ونڈو کھلی ہوتی تھی تو یہاں سے آتی تھی لیزرڈ کچن میں، تو او مائی گاڈ میرے لیے تو ہوتی تھی بہت زیادہ اریٹیشن، میں تو بھی کچن میں آ ہی نہیں ہو پاتا تھا میرے سے۔ تو چلیں جی اب میاں صاحب کو ہو رہی ہے دیر، تو ان کے لیے بریک فاسٹ اب لے جاتے ہیں، جلدی سے اس کو انٹیک کر لیں۔ تو یہاں پہ جی ہسبینڈ صاحب اپنا جو ہے بریک فاسٹ انٹیک کر رہے ہیں، ساتھ میں انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے جی بریک فاسٹ میں؟ تو کہتے جی سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے ہے، اور مجھے بس ہو رہی ہے دیر، میں جلدی سے اس کو فنش کر کے تو بس نکل رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جی میاں صاحب چلے گئے تھے آفس، یہاں پہ میں اندر سے یہ ویو کروا رہی ہوں باہر کبوں کا، جو ہمارے باہر صحن میں آتے ہیں جب۔ تو یہاں پہ اب میں باہر آ گئی ہوں، تو ہمارا جو ونڈو جو میرر والا ہے، تو اس لیے نا یہاں پہ آپ کو ایسے ویزیبل ہو رہا تھا۔ تو ادھر نا کوے جو ہے ڈیلی مجھے کل سے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، یہاں سے ڈسٹ بن سے نا ساری جتنی بھی گاربیج ہے باہر بکھیر دیتے ہیں۔ تو ابھی تو تھینک گاڈ کہ ساری چھت تو بچ گئی ہوئی ہے، مجھے مینی ٹائمز جو ہے کلین آؤٹ کرتا ہے یہاں سے یہ سارا ایریا جو ہے۔ تو اس لیے نا میں نے آج سب سے پہلے کووں کو جو میں نے ان کا کھانا ڈال ان کو روٹی ڈال دی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو کرو کتنا مزے کا لگ رہا ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی۔ ہمارے تایا جان کہتے ہوتے تھے کہ کووں کو جو ہے ضرور روٹی ڈالنی چاہیے، یہ کوے نا دعا کرتے ہیں پھر ہمارے لیے، اس طرح سے یہ ہمارا صدقہ بھی ہو جاتا ہے اور کوے کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو ہمیں جو ان کو دانا اور کھانا ڈال دینا چاہیے۔ یہاں سے میں نے اندر سے جو اپنا جو ہے ٹی وی لانچ نیٹ کر لیا ہوا تھا، ڈورز بھی ڈسٹنگ کر لی ہوئی تھی میں نے آج نا، کل یہ مس ہو گئی تھی، روم بھی نیٹ کر لیا ہوا ہے یہاں سے، اور میں نے نا اپنے فرنیچر کی جو ساری ڈسٹنگ کر لی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے ڈسٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور کل بھی یہ مس ہو گئی تھی میرے سے۔ یہاں پہ میں اپنا کچن بھی نیٹ کر چکی ہوئی ہوں۔ تو یہ دیکھیں مسالہ جات کے جو ہے سارے ڈبے میں نے ڈسٹ آؤٹ کر لی ہیں، یہ یہاں سے یہ ساری چیزیں بھی ڈسٹنگ کر لی ہوئی ہے، اسٹوو بھی نیٹ کر چکی ہوئی ہوں، اور یہاں پہ اپنا بلینڈر اور جو اوون بھی میں نے سارا جو ہے یہاں سے ڈسٹ آؤٹ کر لیا، نیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اوہ مائی گاڈ ڈیلی ایز یوزول ہے، ڈھیر سارے برتن بھی واش کر چکی ہوں۔ اب ان کو ان کی پلیس میں جو ہے رکھ دیں گے ان کو ساری اپنی اپنی جگہوں پہ۔ یہاں پہ تو برتن جو ہے کچھ ریکس میں چلیں گے، کچھ اپنی جگہوں پہ، سارے برتن تو چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تو گائز ہاں کچھ سرپرائز ہے جو مجھے یاد آ رہا تھا، صبح نا مجھے 2 سے 3 بار یاد آیا ہے کہ میں پوچھوں میاں صاحب سے کہ فریج میں کیا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ رات کو لیٹ آئے تھے، تو اس لیے ان کو بتانا ہی بھول گیا مجھے، اور مجھے بھی پوچھنا بھول گیا کہ یہ فریج میں آپ کیا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے نا چپکے سے آ کے فریج میں رکھ دیا ہے، اور میرے سے شیئر ہی نہیں کر سکے، نہ مجھے یاد رہا ہے ان سے پوچھنا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں جی اب اس میں کیا ہے اس پیک کے اندر۔ تو کچھ نا اس میں لگ رہا ہے کوئی ٹفن ٹائپ کچھ لگ رہا ہے، تو اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ ڈبے میں ڈبہ لگ رہا ہے کچھ، اس کے بڑی اچھی طریقے سے اس کی پیکنگ ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے یہاں پہ۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ جی ساگ آیا ہوا ہے۔ او مائی گاڈ ساگ تو سب کا کس کا فیوریٹ ہوتا ہے، سب کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ ہمیں آفر کیا ہے، اگر ہماری ویڈیو دیکھیں تو میں ان کو بہت زیادہ تھینکس کہوں گی، یہاں پہ ان کو بہت زیادہ اللہ پاک ان کو جزا دے، اسپیشلی سے جنہوں نے بنایا ہے اور جنہوں نے ہمت کر کے بھی آگے دیا ہے، کیونکہ ساگ کو پکانا ایک بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی بات ہے کہ کسی کو آفر کرنا کیونکہ ساگ کو بنانا نا کسی بھی مشکل عمر سے کم نہیں ہے ویسے گائز۔ تو اللہ پاک ان کو بہت زیادہ جزا دے۔ تو یہاں پہ ورکنگ آفٹر مجھے لگی ہوئی تھی پیاس، تو میں واٹر انٹیک کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو پہلے میں نیمبو گرم پانی لے رہی تھی، لیکن جب میرے اسٹومک کی ہیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے میں ٹھنڈا پانی کچھ دنوں سے یوز کر رہی ہوں۔ تو میں ساتھ میں نا گارلک کا بھی یوز کر لیتی ہوتی ہوں بس 1 ٹائم پہ۔ تو آپ بھی نا اس طرح سے اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے نیمبو گرم پانی، تو آپ تھوڑے دنوں کے اسکپ کریں گے۔ یہ نہ سوچیں برائے کرم کہ ہمارے ساتھ تو کم ہے، یہی شیئر کیا تھا سلیم ہونے کے لیے تو ہم نے ٹھنڈا ہی لینا ہے۔ ویسے اگر ہم ڈائٹ کریں تو ہمیں 10 سے 12 گلاس جو ہے ضرور انٹیک کرنے چاہیے، اور چونکہ اب ونٹر ہے تو 8 سے 10 گلاس ضرور انٹیک کرنے چاہیے ہمیں واٹر کے۔ میں تو ویسے پانی بہت پیتی ہوں۔ یہاں پہ میں جا رہی ہوں جان کی طرف، کچھ دنوں سے جا ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو اسکپ ہوئی جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا چلیں ویسے میں گھر پاس ہوں نا، تو یہ کیا کہتے ہیں پھر نا بڑا
यहाँ पे मौज की बात होती है कि जल्दी से हो पाता है. अब यहाँ पे ऊपर मैं वापस आपको जाती हुई फिर से दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं भूल चुकी हूँ. मेरी माइंड ऐसे कई काम करता है. कीज़ लेना भी भूल गई थी और डोर बंद करना भी भूल गई हुई थी. तो अब यहाँ पे मैंने कीज़ ले ली है, तो मैं जा रही हूँ अम्मी जान की तरफ. तो हमारा घर ना इधर से अम्मी जान की तरफ हम थोड़े से डिस्टेंस पे है, पास ही है. तो यहाँ पे हमारा घर जो इधर रोड पे ही है. तो बस अब मैं जा रही हूँ इधर अम्मी जान की तरफ. तो हम आपको ना स्पीड यहाँ पे मैं थोड़ी तेज़ की हुई थी, इसलिए आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इमन आपको धूप में बैठना है? नहीं जी, यहाँ पे मिलते हैं इमन के साथ. इमन, आर यू मिसिंग मी और नॉट? चलिए भी इमन आपकी वीडियो बनना स्टार्ट हो गई है. सब गाइस, हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है. मैं भी ठीक हूँ. इमन आपने मुझे मिस किया था वहाँ पे? यस. कितना ज़्यादा मिस किया था. तो फिर आप आ जाती मेरे पास. आप मुझे लेके नहीं जाती. आपको मैं लेके आती हूँ, आप खुद ही आ जाया करो तो मेरे पास. अब यहाँ पे आपको धूप भी इंजॉय करनी है. आप मुझे भूल जाती हो. नहीं, तो मैं तो नहीं अपने बेटे को भूलती हूँ. मैं कब भूलती हूँ? आप मुझे मिस करी थी, आप मेरे पास आ जाती हैं, फिर आप आई क्यों नहीं मेरे पास? वैसे ही मैंने नहीं आई. लो, मैं आपको लेने आया करूँ, आप खुद ही आ जाया करो फूफो के पास. मम्मा मुझे आने नहीं देती. मामा तो आने देती हैं, अकेले नहीं आने देती. चलें ठीक है, मैं अब अपनी लाडो रानी को ले आया करूँगी. ठीक है, नाउ हैप्पी. आपको यहाँ पे फूफो के पास मज़ा आता है, एंजॉय करती है मेरे साथ? कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा. वाह, पहाड़ जितना. आज नहीं आपने बोला पहाड़ जितना. अब गाइस अपना ख्याल रखिएगा. यहाँ पे फूफो के साथ एंजॉय कर रही हूँ. अगर आपको मेरी फूफो की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. बाय. ओके गाइस, बाय. अल्लाह हाफिज़. बाय. आपने बाय बोल दिए हैं? ओके जी. यहाँ पे जो एमन तो है प्लेइंग कर रही है, मेकअप इंजॉय कर रही है वो. उसको बस यही होता है इधर वॉन्डरिंग करना और मेकअप के साथ प्लेइंग करना. तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करने के लिए जा रही हूँ. ये मुझे मिला है गिफ्ट, ये मुझे मिला है गिफ्ट. आप ही जान से देखते हैं जी इस पैक के अंदर क्या है. इसके अंदर है जी स्वेटर. तो आप ही जाना क्या कहते हैं शॉपिंग करने गए थे मॉल पे, तो उन्होंने कुछ और भी शॉपिंग की, अपनी ड्रेसिंग वगैरह की भी और स्वेटर की भी. तो उन्होंने फिर ये मेरे लिए भी ले लिया. तो मैंने कहा आप ही जान इसकी क्या ज़रूरत थी. तो कहते नहीं अब मैं लें तो ले लें. तो मैंने उनको फिर थैंक यू अदा किया. और क्या कहते हैं वैसे अम्मी जान लोगों का घर पास होना तो ये वैसे बड़ी ना वेल एंड गुड बात हो जाती है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते ही रहते हैं टाइम बाय टाइम. तो मुझे ना अभी जान से ये गिफ्ट मिला है, तो थैंक्स अ लॉट अभी जान आपका. मैं अगेन थैंक्स करती हूँ. तो मुझे बताइएगा कि गाइस इसका कलर कैसा है और ये मेरे स्वेटर का जो है डिज़ाइन जो मुझे मिला है गिफ्ट कैसा है. तो अब मैं किचन में वापस आ गई हूँ. तो मैं ना अब साग को तड़का लगाने के लिए जा रही हूँ. उसके लिए मैंने जो है अपनी चिलीज़ और अदरक लहसुन वगैरह जो रेडी कर लिए हुए हैं. तो अब ना मैं इसको ब्लेंड जो है हाथ के साथ करने के लिए जा रही हूँ. मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं कर रही हूँ इस वजह से कि साग का फिर मज़ा जो है किरकिरा सा हो जाता है. इसलिए मैं सारा जो है खुद से ही हैंड के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ. अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तड़का भी शेयर कर रही हैं. कुछ लोग तड़का कुछ और तरह से लगाते हैं, मैं ऐसे लगाती हूँ. मैंने कहा चलिए शेयर कर देती हूँ आपके साथ भी. तो क्या कहते हैं यहाँ पे ना मुझे लगता है कि हसन भी आ गया हुआ है इमन के पीछे. क्या कर रही हो? ऐसे क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं खाना बनाने लगी हूँ. खाना मेरे बेटे ने नहीं, चॉकलेट. ओके, यू वांट चॉकलेट? ओके, आई गिव यू बेटा. अच्छा, आप भी आ गए इमन के पीछे. अच्छा, आप फूफो से नाराज हो गया मेरे बेटा हैं? तो फिर आप फूफो पास आते भी नहीं हो हैं? रोटी नहीं खानी. आप फूफो से नाराज हो गए हो? हाँ. नहीं, तो फिर आप फूफो पास आते भी नहीं हो. देखो सारे व्यूज़ भी आपको मिस करते हैं ना व्यूअर्स. हसन को मिस पसंद करते हैं, आपको सब मिस नहीं करते हैं. पूछे व्यूअर्स से भी. आप करते हैं? नहीं करते. चलो पूछो फिर व्यूअर्स के सामने. कैमरे देखो ना, कैमरे पूछो मुझे मिस करते हो आप लोग? नहीं. इधर सामने पूछो ना कैमरे. ऐसे बोलो मुझे मिस करते हो आप लोग? हाँ करेंगे तो हमें पता चलेगा हसन को कौन कौन मिस करता है. तो आप थम क्यों मुँह में डालते हो? थम तो नहीं डालते ना मुँह में. ठीक है, फिर मुझे चॉकलेट कब मिलनी है? चॉकलेट बस आपको चॉकलेट चाहिए. ओके, आई गिव यू बेटा. अच्छा, खाना भी तो खाते हैं ना? एप्पल खाएगा ना मेरा बेटा?
एप्पल भी खाते हैं। एमन तो गुड गर्ल है, मैंने तो एप्पल भी खाया है। नहीं। और बैड बॉय बन गई हो? गुड बॉय बन जाओ तो ओके, आई गिव यू चॉकलेट। अच्छा फिर फूफो से आपकी चुलो हो जाएगी? चलो फिर मुझे हक तो करे ना, करो बाय ना। बाय। कितना सारा जोर से हक करो फूफो को, ऐसे ऐसे। थैंक यू अशन। असन और एमन तो करें जी प्लेइंग, अब वो भी इंजॉय कर रहे हैं बाइक में। इतनी देर में तो मैं साथ को तड़का लगा रही थी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी होने वाले हैं। तो मैंने इस तरह से फ्राई करती हूँ, मैंने ऑयल ऐड करके तो इसको फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैंने ना इसमें दीगर जो मसाला जात कह रही हूँ, कुटी लाल मिर्च और नमक जो मैंने इसमें ऐड कर लिया हुआ है, और कुछ नहीं मैंने इसमें ऐड किया है। तो कुछ लोग ना साग ऐड करने के बाद में जो है मसाला जात ऐड करते हैं, इसलिए मैं तो पहले ऐड कर लेती होती हूँ। इसलिए मैंने कहा अपना तड़का आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, आज की जो है मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो चले गए हुए थे, वापसी उनकी हो चुकी थी, उनकी लर्निंग कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने आटा जो पहले बना के रख लिया था अपनी मियाँ साहब के आने से पहले ही। तो यहाँ पे मैं जो है अब मकई की रोटी जो कैसे बनाते हैं, मैं इसकी रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। और आटा हम कैसे बनाते हैं हमने फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी। यहाँ पर मैं साग भी दोबारा से जो है इसको कर रही हूँ हॉट, अच्छे तरीके से इसका पानी जब है ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे ना जिसके ऊपर हम अपनी रोटी बनाते हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से रैप कर लिया हुआ है। ये मेरे पास जो है रैपिंग जो अवेलेबल तो नहीं था, लेकिन मैंने इसके साथ ही घर में जो भी हमें अवेलेबल होता है उसके साथ रैपिंग कर सकते हैं ईजीली। मैंने कहा चलो मैं आज फिर से आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी जो है ना मेरे से थोड़ी हो गई थी, टूट गई थी। तो इसमें मियाँ साहब बहुत अच्छा था, मैंने कभी खाने में ना इस तरह से कभी कोई डिफेक्ट नहीं निकाला है। जैसे मीन्स कि मेरा खाना होता तो वैसे ठीक है, लेकिन अगर कभी इस तरह से हो भी जाए ना तो इजीली भी खा लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। कभी नहीं उन्होंने कहा कि ये ऐसे है या वैसे है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी दूसरी रोटी भी तैयार कर रही हूँ, और क्या कहते हैं मैंने साथ ही जो है चाय भी रेडी कर ली हुई है। और यहाँ पे जो है रोटी और साग मैंने अम्मी की तरफ भी भिजवाई, क्योंकि मेरी अम्मी जान का फेवरेट है ये भी। तो यहाँ पे अब हम साग और मकई की रोटी तो इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे मकई की रोटी और साग का ना अपना ही मज़ा है गाइस, जितनी चाहे डिनर हो चाहे कोई भी टाइम हो ना, तो बस इससे तो रहा नहीं जाता है फिर। तो यहाँ पे अब हम अपना डिनर इंजॉय करने के लिए जाएँ, उतनी देर में हमारी जो है चाय भी रेडी हो रही है। तो इधर तो मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो चुकी हुई है। अच्छा गाइस, सारे डे की रूटीन को 10 से 12 मिनट में शो आउट करवाना ये एक बड़ा मुश्किल अमर होता है। वीडियो एडिट करने में, वीडियो अपलोड करने में, और सारी जो है पिक्सल वगैरह बनाने में बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो बराए करम पूरी वीडियो देख लिया करें। अब मैं भी यहाँ पर जो है अपना डिनर इंटेक करने के लिए जा रही हूँ, साग मकई की रोटी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आप लोग सोचेंगे वैसे तो डाइट करती हैं और वैसे अब खाने के लिए ये जा रही हैं। तो हम बाउंस पैक भी कर सकते हैं, मीन्स कि हम कुछ दिनों के बाद इनटेक कर सकते हैं अपने मील को। हम छोटी सी रोटी बना सकते हैं पतली सी फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो पतली सी रोटी बनाई है छोटे से पेड़े की, मैंने इसे पूछा जी सब कुछ ओके है, तो कह रहे हैं जी ये माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आ गया, क्योंकि साग और मकई की रोटी तो इनकी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वैसे ऑलमोस्ट ये सबकी बड़ी फेवरेट है, कोई शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसकी ये फेवरेट ना हो। तो यहाँ पे ये भी साग और अपना मकई की रोटी जो है इसको इंटेक कर रहे हैं और इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो आ जाएँ, आपको भी जिसने इसको इंजॉय करना है हमारे साथ आप भी इंटेक कर लें। ओके जी, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आप भी ज़रूर इसको इंजॉय करें, विंटर के साग और मकई की रोटी को। तो हम आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई नॉलेज के साथ, नई लर्निंग के साथ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। और क्या कहते हैं, अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। ओके जी, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।